all things work together for good to those who love God. Friends, unsa man imong situation karon, ayaw i-judge kay it is working for your own good. Sometimes dili ta kasabot sa mga dili maayong panghitabo kanato. But if you really love God, para ni sa imong kaayuhan, igsoon. One day ma-realize nimo nga ang Dios mahimugmaon gyud kayo. Ang Dios maayo gyud sa tanang panahon ug higayon sa atong kinabuhi. That is why no matter what happens, no, bisag unsa man ang imong sitwasyon, mga sacrifices, mga sufferings, always remember this passage. It is always for your own good. Muna nga padayon ang imong paghigugma o pag-serve diya sa atong buhing Dios. God bless. Shalom.